भाई ने कला 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 दिए प्रेम कला आजिकाली प्रेम करी न बोकिला भाई ने कला 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 दिए प्रेम कला आजिकाली प्रेम करी न बोकिला जगी प्रेम जे पड़ी लाठी पिहाई जीव ढिला अरे जगी प्रेम जे पड़ी लाठी पिहाई जीव ढिला सुखा खिला भाई बिनला भाई ने कला 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 दिए प्रेम कला आजिकाली प्रेम करी न बोकिला आजिकाली प्रेम करी न बोकिला अरे अभाव मारिब देखिबा सकिला भाई ने कला 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 दिए प्रेम कला आजिकाली प्रेम करी न बोकिला कला 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 दिए प्रेम कला आजिकाली प्रेम करी न बोकिला आजिकाली प्रेम करी न बोकिला प्रेम करिवनी जम्मा करिवनी हैला पूरा नाम देबो नमस्कार नमस्कार आजा नमस्कार आजा तबे किए हो बाबू आजा मन आउछ आजा हां नष्ट नष्ट हो आजा तमरा नष्ट हां आ मो बापन का नाउ आजा कौन पूरा दुष्ट दुष्ट हो आजा तम बाबा को ना दुष्ट हो आजा तमरा नष्ट हां अच्छा मो मां को नाउ आजा मां को ना कौन पूरा अनिष्ट अनिष्ट हो आजा बा बोरिया अछि हेले दुष्ट नष्ट अनिष्ट हो आजा अच्छा आजा नमस्कार नमस्कार आजा बुझिले तो आजा हां हां को झिया पाई पुओ ठीक करिबा अच्छा औ पुओ पाई झियो ठीक करिबा अच्छा मोर काम आउ माने मीडिएटर आजा बुझिले तो आजा हेले आजा ये जो झियो पाई आ पुओ पाई ठीक करू छ आजा हेले केते टका लगा मिलु छ आजा 5000 टका मिलु छी 5000 मिलु छ हां केतना करि छलनी आजा ए पर्यंत दुईटा तम पाई ना अन्य पाई
ନା ନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ କେତେଟା? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦିଟା ଅଛନ୍ତି। ଦିଟା। ହଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ। ପୁଅ ଝିଅ କେତେଟା? ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଜ? ନା ନା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ? ପୁରା ନାହିଁ ଆଉ। ତମ ଇଞ୍ଜିନ ଭଲ ନଥିବ ଆଉ। ହଁ ମୋର କପାଳ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ତ ଆଜି କାହାକୁ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମୋବାଇଲ ଆସିବା ଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ କରିଛି ମୋବାଇଲ? ଆମର ପୁରା ଭାତ୍ୟା ବନ୍ଦ ଆଉ। କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲିର ଟକାଟକି ମାନେ ହଁ ମୋବାଇଲ ରେ କଥା ହଇ ହଇ ପୁରା ସେଟିଂ ଫିଟିଂ ଫାଟିଂ ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆଉ କିଏ ପୁରା ଲଭ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ମ୍ୟାରେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ତ ପୁରା ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ମେଘା ବାବୁ କହିଥିଲେ ପରା। ମେଘା ବାବୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଥିଲେ ମେଘା ବାବୁ? କେତେଟା ଝିଅର ଆଚ୍ଛା ଫଟୋ ଆଣିବାକୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଗଲେ କୁଆଡେ ବା ଓହୋ। ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦିଅ, କଣ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଗାଁର ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାର ଗାଡି ଆଉ ମୋବାଇଲ ହଁ ଗାଡି ଯାକ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଏ ଭାଇ ରେ ଟକି ପେମେ ପଡିବନି ଆଉ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ବାଇକ କୁ, ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନି ରେ ଭାଇ ମାନେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଟିଂ କରିଦେବି କି ଝିଅ ଦିଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା। ଓ ଗାଁର ଭାଇ ମାନେ ତମକୁ ବି ସେଟିଂ କରିଦେବି କି ଦିଟା ଲାଖା। ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋବାଇଲ କି ବାଇକ୍ ହଜିଯାଏ କମିଟି ବାଲା ଦାୟୀ ନାହିଁ। ମେଘା ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଭାବୁଛି ଗଲେ କୁଆଡେ